أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب فضل المشي إلى المساجد. Chapitre le mérite de la marche vers les mosquées. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va à la mosquée le matin ou après midi, Dieu lui prépare le paradis comme lieu de séjour pour chacun de ses parcours. Hadisa minana kabo Abu Huraira ma alaka jambama ako ala kira ko neman kisibama mo na taala misirla sogoma wala ma wula fe abe taga min ke misirla wala ma be segi min ke misirla ala be sodo laben ay aljina kuno ka ke jigiyoro yi tuma wutuma na taala sogoma wala ma wula fe. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: man tatahhara fi baytihi thumma mada ila baytin min buyutillah ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. Toujours selon lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions chez lui puis se dirige vers l'une des maisons d'Allah, les mosquées, pour y faire l'une des prières obligatoires de Dieu, de tous ses pas, l'un le décharge d'un péché et l'autre l'élève d'un degré. Rapporté par Muslim. Amnana kabo halbi Abu Huraira ma alaka jambama akoni mo min ka yere sanya ka sirjita aka sokono o ko fe ka boki nyashi sodo makabo alaka soula mi misiruye ka taga alaka farda do di sel farda duru do rakilin abe sentako ke kelembe aka jurumu joshi kelembe akorota darajala. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu rapporte: j'ai connu un Ansar dont la maison était la plus éloignée de la mosquée et il n'en manquait pourtant aucune prière. On lui dit: pourquoi ne t'achètes-tu pas un âne que tu monterais dans l'obscurité de la nuit et dans la chaleur de la canicule? Il dit: je ne serais pas heureux d'avoir ma maison à côté de la mosquée. Je voudrais en effet qu'on compte pour moi tous mes pas à mon aller à la mosquée et à mon retour chez moi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Allah a fait la somme de tous tes pas pour toi. Rapporté par Muslim. Abduna kabo Ubay ibn Ka'b ma alaka jamama ako chedo tumbe ansar kaula c'est-à-dire Madina kaula nde mogodo lo min ka soyro tuka jan misir la ka teme cɛin kan nga ona ta be sel foyi tun tɛ fɔ an kɔ mɔgɔ dɔw nana fɔ an ɲɛna o k'i tɛ fali dɔ san wa ni ka fali san i bɛna to ka yɛrɛ fali kan su dibi la ka na misir la ani funteni wagati la a ko ma o a man di ne k'a fɔ n ka so ka kɛ misiri kɛrɛfɛ ne bɛ fɛ n bɛ tagama fɛn fɛn kɛ ka taga misiri la ani n bɛ segin fɛn fɛn kɛ ka taa n ka so kɔnɔ ala k'o bɛɛ sɛbɛn n ye baraji ye tumana min na kira se alakira ma alakira ko alayhi salatu wasalam tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fana la ala ye baraji in bɛɛ ka fɔ ka d'i ma i ka min kɛ ne ta cɔ ala ka bɛɛ ka fɔ ka d'i ma. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. Selon Abu Musa radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
celui qui a le plus grand salaire pour ses prières est celui qui habite le plus loin de la mosquée. Celui qui attend l'heure de la prière jusqu'à ce qu'il fasse avec l'imam a un plus grand salaire que celui qui fait sa prière puis s'endort. Amna kabo Abu Musa ma alaka jemama ako alakira ko neman kishbama mogo min ka baraji ka buka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan seli la o ye mogo min ka yɔrɔ ka jan ka tɛmɛ bɛɛ kan misiri ma. Mogo min bɛ seli ma kɔnɔ k'a kɛ ni alimami ye o baraji ka buka tɛmɛ min b'a ka seli k'a kelen o kɔfɛ a bɛ la. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود. Selon Burayda radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: annoncez à ceux qui marchent assidûment dans l'obscurité de la nuit vers les mosquées, annoncez-leur la bonne nouvelle qu'ils auront le jour de la résurrection la lumière complète, c'est-à-dire devant eux, à leur droite et à leur gauche, rapporté par Abu Daoud. Amnana kabo Burayda ma alaka jemba ma ako alaka ko neman kishiba ma aye mogo nusadia minu be tagama shu dibila ka taga misiru la ko kiyama o bina noro dafani soro. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Allah efface les fautes et élève les degrés? Il dit: bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Il dit: bien faire les ablutions malgré les désagréments, marcher le plus souvent possible vers les mosquées et y attendre après chaque prière la suivante. Voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement à Allah. Amnana kabo Abu Huraira ma alaka jemama ako alakira ko neman kishbama yala ate fema au kibaria barala mimbe jurumu joshi ani ka korota daraja lawa oko on kira ufanyene ako ka seljita tumanamna wakati ka gbele fonyo sumani ula ka seljita ani ka tagama ka tuata misila chama ani ka seli do makono seli were kofe ako ni flete ni le ka iredi alako ma ni le kijija alaka sarakan. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي. Selon Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous voyez quelqu'un aller régulièrement aux mosquées, attestez pour lui qu'il est croyant. Allah exalté a dit en effet: seul peuple, les mosquées d'Allah, ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier. Amnana kabo Abu Saïd al-Khudri ma alaka jabama akola kira ko neman kishbama ne aka mogo mogoye abitu ata misira tuma be ay shira ka fol limanya batigila ala ko qur'ana kono mo shilete alaka misiri fala ma fo minu limanya alama kalimana lun labama. Babu fadl intizari sola. Chapitre: le mérite d'attendre à la mosquée la prière suivante. Ni bondaye mi me kumana na fami me ka seli were makono itlana seli dola ina futlana fitrila ka sarafu makono ka seli makono. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salah. Muttafaqun alayh. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un de vous ne cesse d'être en prière tant qu'il est retenu à la mosquée à cause de la prière suivante, et alors que rien d'autre que la prière ne l'empêche de retourner chez lui. Amnena kabo Abu Huraira ma alaka jema ma ako alakira ko neman kishba ma aw dola kelente fara seli konona la tuma o tuma ni seli le y'a bali ka bɔ se ka bali ka taga so kɔnɔ
tuma o tuma ni seli dɔ le k'i bali ka taga so kɔnɔ kuma kɔrɔ ko i bɛ seli wɛrɛ de makɔnɔ na a bɛ sɛbɛn k'i bɛ seli la hali bi k'a sɔrɔ foyi tɛ min b'i bali ka taga i ka so kɔnɔ. wa anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري. Selon lui encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges ne cessent de prier pour l'un de vous tant qu'il est dans son lieu de prière où il vient de prier, aussi longtemps qu'il garde ses ablutions. Les anges disent: Seigneur Allah, absous-le et donne-lui ta miséricorde. Rapporté par Al-Bukhari. Amnana kabo Abu Hurairah matuwala ka jembama ako alakira ko neman kishbama meleke be duwaw ke aw dola kelen tuma o tuma ni a sella yɔrɔ min a ma bɔ o yɔrɔ in na a sigini be a ka seliji fana ma tiɲɛ a bɛ seli wɛrɛ ma kɔnɔ na melekaw be duwaw k'a tigi o b'a fɔ ala yafa karisa ma ala hinɛ karisa la. Babu fadli salatil jamaa, le mérite de la prière en commun. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه. Selon Ibn Omar radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en commun dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. Abdana kabo Ibn Omar ma alaka jembama ako alakra ko neman kishbama jamana seli nafa ka bon a fisamantiya ka bon ka tɛmɛ kelen na seli kan ni daraja 27 ye. Faranfasiya baraji ko tɛ dɛ, faranfasiya min bɛ mɔgɔ ni seli kelen o cɛ ale ni seli jamana a ko faranfasiya 27. wa anhu qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya rasulallah laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم. Toujours selon lui, un aveugle vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me guider à la mosquée. Et il lui demanda de l'autoriser à faire ses prières chez lui. Il l'y autorisa. Mais quand il revint à la mosquée, il l'appela et lui dit: est-ce que tu entends chez toi l'appel du muezzin? Il dit oui. Il lui dit: il vaut mieux alors répondre à cet appel, c'est-à-dire venir prier à la mosquée. Amna kabo Abu Hurairah ma alaka jembama ako fiento cha don na kirama neman kishiwama ako kirama o mo tembolo kam blasra kana misiri la yala ibe jenja misiri so kono wa ala kira ka jenja ma tumana nan che tagala kira ya wuri ako ni selu la ko hayya ala salat ni selu wala be selu wala yala iba mewa che ko ala kira ko ibina jabi yena misila kana jabi hal ni mo ti bolo ki blasra. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه. Selon Abu Hurairah radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai failli ordonner qu'on ramasse du bois mort, puis annoncer l'heure de la prière pour que le muezzin lance son appel, puis ordonner à quelqu'un de présider à la prière à ma place, puis me détacher des prières pour aller à des gens qui ne viennent pas prier à la mosquée et brûler sur eux leur maison. Amna kabo Abu Hurairah ma alaka jembama ako alaka ko neman kishbama men kali masala nen nimbe masamin bolo ajiglan kono koma mo nyamaria oka logo jalan faranyo kan kata mena ala men mo meseli wala nyamari abe seli wele kam mo do nyamari abe seli mo ye ne kira yere te seli metaka mo soro ka sokono
mime bangana misir la kata ukaso jenukan. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, celui qui serait heureux de rencontrer Dieu le très haut demain en étant musulman, qu'il soit assidu à ses prières en commun, quel que soit l'endroit d'où on y appelle. Allah en a fait prescrire à votre prophète sallallahu alayhi wa sallam les voies de la bonne direction et ses prières en font partie. Si vous aviez fait vos prières dans vos maisons comme prie cet homme qui reste chez lui, vous auriez délaissé la ligne de conduite de votre prophète. Et si vous avez délaissé la ligne de conduite de votre prophète, vous seriez tombé dans l'erreur. Tant et si bien que tu ne voyais personne d'entre nous manquer à la prière en commun, si ce n'était un hypocrite à l'hypocrisie avérée. C'est ainsi qu'il arrivait que quelqu'un malade fût traîné entre deux personnes jusqu'à ce qu'il prenne place dans le rang des prières. Hadisa minana kabo Ibn Mas'ud malaka jamama akwala krako neman Ibn Mas'ud yara liko ni mo me fala kumben aslamato aya jija ka seli matrafa ka seli fana matrafa yorola o be seli wele yoromi me misriye ako ala ka kana siraw le bla aka nabi may seli ma dole ni aw seli la sokono ina fo karsa mi seli sokono aka kira ka suna bla ne aka kira ka suna bla abe fili ako an sahaba ka wati la mo shitu de seli sokono fo munafiki mo mi ka munafika bangila tuma do to nani mo kele mo fla ñoo ci banabato abena seli misir la ola melon yoron na. Donc il est l'heure, chacun fait la doigt. Aujourd'hui on va pas réciter, chacun fait la doigt, hein, ou bien une seule fois. Pardon, il est déjà l'heure. Il est l'heure, pardon, après il est l'heure. Han waqt dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim.